Ito natin buksan mga doy. Yeah, hirap tayo sa... Pwede send sa ideas lahat yun na lang. Ayan, baliktad natin. Ayan mga doy. Hirap ah. Bagam. Sa mga mix. Hihi. Uy. Si Touch. Hihi. Chopper. Chopper. Mami, may chopper ako. Mami. Okay, chopper. Chopper. Saan laban to? Ay, kay Kaido na laban. Kaido tsaka kay Big Mom. Kaido, Big Mom yan mga doy. Okay. Oops. Dito yung kila Waffle. Waffle. Uy. Anak rin to ni Big Mom. Nice.